في ذلك لآية لقوم يتفكرون. صدق اللہ العظیم. اور اس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے: اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا. اور تمہارے لیے مویشیوں میں بھی ایک سبب موجود ہے، ان کے پیڑ سے گوبر اور خون کے درمیان ہم ایک چیز تمہیں پلاتے ہیں، یعنی خالص دودھ جو پینے والوں کے لیے نہایت خوشگوار ہے. اسی طرح کھجور کے درختوں اور انگور کی بیلوں سے بھی ہم ایک چیز تمہیں پلاتے ہیں جسے تم نشہ آور بھی بنا لیتے ہو، اور پاک رزق بھی. یقیناً اس میں ایک نشانی ہے عقل سے کام لینے والوں کے لیے. اور تمہارے رب نے شہد کی مکھی کو الہام کیا کہ پہاڑوں میں، درختوں میں اور چھتوں میں گھر بنا اور ہر طرح کے پھلوں کا رس چوس، اور اپنے رب کی ہموار کی ہوئی راہوں پر چلتی رہے. اس مکھی کے اندر سے رنگ برنگ کا ایک شربت نکلتا ہے جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے. یقیناً اس میں بھی ایک نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. کانفرنس کی غزل و روایت پر کچھ روشنی ڈال رہا، مگر کیونکہ ہمارے محترم حسن خان صاحب کو تشریف لے جانا ہے، انہیں لداخ میں جا کے میٹنگ اٹینڈ کرنی ہے، لہٰذا ذرا سا پروگرام کو میں نے تبدیل کیا ہے. بعد میں آپ کی خدمت میں حاضر رہوں گا. میں گزارش کر رہا ہوں ریسیپشن کمیٹی کے چیئرمین جناب ظہیر زیدی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور استقبالیہ کلمات سے آپ بتائیں. یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ آپ نے وہ ٹاپک چنا ہے جس میں آپ طور سے وہ بحث نہیں کرتے. اور یونانی میڈیسنس کا بھی تذکرہ بھی آیا، قرآن کی آیت میں بھی آیا کہ شہد ہم نے پیدا کیا جس میں تمام شفائیں ہیں. اسی طرح کتنی چیزیں ایسی ہیں نیچر نے آپ کو دیا ہے جس سے شفا ہو سکتی ہے. اور یونانی میڈیسن نے کافی کام کیا ہے. معلومات دیتے ہیں یہاں آئے ہوئے ڈیلیگیٹس کو، اور خاص طور سے فیکلٹی آف میڈیسنس کو جنہوں نے ایک بار اس میں کولیبریٹ کیا ہے کے لیے، تو وہ دونوں ہی معلومات سے مستحق ہیں. اور یہ معلوم مجھے ہوا کہ یہ یہاں کی جو میں کافی لوگ ایران سے بھی آتے رہتے ہیں، اور یہ یونیورسٹی کی اور کے لیے ہندی کی ڈگری دیتے ہیں اور ایسے ہی کورسز دیتے ہیں. اور یہ پتہ چلا ہے کہ ایران سے ان کا کوئی اور کالبریشن فردر ہونے والا ہے. اس لیے میں مہندی صاحب اور بات دیتا ہوں کہ ان شاء اللہ اس میں کافی آگے کام آئے. آج کی اس کانفرنس کی کوآرڈینیٹنگ سیکرٹری جناب ڈاکٹر اسد رضا صاحب سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں اور ہمارے وائس چانسلر صاحب کا استقبال کریں. میں گزارش کر رہا ہوں ڈاکٹر زہرا ذہنی سے کہ وہ تشریف لائیں اور جناب حسن خان صاحب کا استقبال کریں. میں گزارش کر رہا ہوں جناب ڈاکٹر عارف زیدی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور رجسٹرار صاحب کا استقبال کریں.
जनाब आरिफ मोहम्मद खान का फैसला करता है। जनाब ज़हीर रजी साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि बहुत अहम रोल इस कॉन्फ्रेंस पे मुनक़िद करने में है हमारे वजीर साहब का, जिनके भरपूर ताउन के बगैर ये नामुमकिन था। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। डॉक्टर अशरफ नकवी साहब से गुजारिश है कि वो तशरीफ लाएँ और हमारे पैटर्न जनाब अजीज जलील साहब करें। अब मैं बगैर किसी तनकीद के गुजार हूँ जनाब हसन खान साहब मेंबर पार्लियामेंट की खिदमत में कि वो तशरीफ लाएँ और कलिमात कहने लगवाते हैं। इसके बाद एक इजरा के लिए और आपको मौजूदा तमाम ख़वातीन और हज़रात का, ख़ासकर मुंतज़मीन का, मुझे अभी 12 बजे मेरा फ्लाइट है और एक अहम मीटिंग में पहुंचना है मुझे श्रीनगर लद्दाख के बारे में, लिहाजा मैं देर तक यहाँ नहीं बैठ सकता। हालांकि मेरी दिली तमन्ना है कि ऐसे मजालिस में, ऐसे सेमिनार में शुरू से आखिर तक आते रहे, बहुत से वाक़ियात हो सकते हैं और बहुत कुछ सीख सकता है। बहरहाल जो सेमिनार आज यहाँ पर हो रहा है उसके ताल्लुक़ से मैं इतना कहूँगा कि मुंतज़मीन और ख़ासकर यूनिवर्सिटी के जो मेडिसिन के शोबा है वो मुबारकबाद के मुस्तहक़ हैं और ख़ासकर आज यहाँ पर अच्छे डिग्नेटरीज जैसे वाइस चांसलर साहब, जैसे फातिह साहब, ये अल मुस्तफ़ा यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल के नुमाइंदे हैं, इसके अलावा मोहतरम आरिफ साहब और बाकी जितने शख्सियात आज यहाँ पर स्टेज पर मौजूद हैं और इनकी मौजूदगी हर लिहाज से हम सब के लिए बहुत ही मुबारक का मौका है और जिससे हम मुस्तफ़ीद हो सकते थे। आज के इस यूनानी मेडिसिन के पर जो सेमिनार इस्लामिक मेडिसिन जिसे कहा गया है इसके बारे में, तो मुझे उम्मीद है कि इस किस्म के सेमिनार जो हैं वो बहुत ही मुफीद होंगे आइंदा भी, और ख़ासकर यूनानी मेडिसिन जो है ज़माने कदीम से हम इसके बारे में सुनते हुए आए हैं और इसको बढ़ावा देने के लिए जो कुछ भी कदम उठाया जा रहा है वो यकीनन हौसला अफ़ज़ा है, उसमें हम सबका ताउन होना ज़रूरी है। लिहाजा मैं मुंतज़मीन को और डिग्नेटरीज जो यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं सबका मशकूर हूँ और मैं उम्मीद रखता हूँ कि ऐसे सेमिनार आइंदा में होंगे और उसमें जितनी भरपूर हिमायत हम दे सकते हैं इंशाअल्लाह हम ज़रूर देंगे। वस्सलाम। मैं अपने वॉलंटियर से गुजारिश करूँगा कि शरीर का एक नुस्खा मैं गुजारिश करूँगा आगे में बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने मेहमान का। अब ये किताब का एक और भी पहले नहीं कर रहा हूँ आप सुनना है और इसलिए
हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसने इस मौका इदारे और अजीम तंजीम जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी के ताउन से और उनके इश्तराक से इस आलमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया है, जिसकी वेबसाइट भी लॉन्च हो चुकी है और इंशाअल्लाह ये सारा प्रोसीडिंग्स यहाँ की वो कल से वहाँ मुहैया हो जाएंगे, आप देख सकते हैं। मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि इसका भी इजरा इस वक्त कर दिया जाए। ये अभी बनी है, लगी भाई से गुजारिश है कि लैपटॉप यहाँ पे हज़रत आज के इस प्रोग्राम अजीम आलमी कॉन्फ्रेंस का जो दिव्य इस्लामी उन्वान पर है, तशरीफ अभी हमारे मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि आज का ये प्रोग्राम या आलमी कॉन्फ्रेंस जिसका इनेकाद इस्लामिक हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो इदारा तस्लीम इस्लाम की एक नई शाख है उसकी जानिब से जामिया हमदर्द के फैकल्टी ऑफ यूनानी मेडिसिन के इश्तराक से किया। इसके इनेकाद का जो बड़ी मकसद है वो ये है कि हमारे असलाफ का जो इल्मी सरमाया है जिससे हमारी नई नस्ल अभी तक नावाकिफ है और इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता कि आज की जो तरक्कियाँ मेडिकल साइंस के फील्ड में हों या दूसरे उलूम की हम देख रहे हैं, अगर जुस्तजू की जाए, तहकीक की जाए, तलाश किया जाए तो इन सब के लिए खाम मवाद या कुरान हकीम के आफाकी पैगाम ने मुहैया किया है या हुजूर सरवर कायनात और अइम्मा ताहीरीन के अक़वाल और उनकी अहादीस की रोशनी में जब तलाश और जुस्तजू की गई तो ये तरक्की की मंजिलें तय हुई हैं। ये अफसोस की बात है कि इसमें अरबाब मगरिब हमसे आगे बढ़ गए और लम्हे फिक्रिया भी है हम लोगों के लिए, इसलिए कि कुरान हकीम का वादा है लैसल इंसान